ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଡେ 75 ଆଜି ହଉଛି 15 ଦିନ ସକାଳୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବାଣ ବୋଲି ପାଣି ପିଇଲି ତାପରେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ତାପରେ ଅଲ୍ ବଡି ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ ଟା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ନହେଲେ ବଡିରେ ଇଞ୍ଜୁରି ହବ। ତାପରେ ନର୍ମାଲ ପୁଷଅପ୍, डायमंड पुशअप, तापर आज एब्स वर्कआउट था। एब्स वर्कआउट कली गोटे मिनट होल्ड रही तापर देखिबा तो बॉडी कंडीशन केमती अछि 15 निश्चित कमेंट जणेबे। तापर पीली क्रिएटिन तापर ड्राई फ्रूट्स खाइली तापर खाइली भात। ଯଦି ପାପ କରିଥାଅ ତେବେ କାତର କଣ୍ଠରେ ତା ପ୍ରକାଶ କର, ଶୀଘ୍ର ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇବ। सेकंड वर्कआउट स्टार्ट करथिल नॉर्मल पुशअप बाहर वर्षा बहुतलेला घरे डायमंड पुशअप तापर पुल अप्स मारी के आज वर्कआउट कर रेडी खत्म तापर खाइली तापर सोई पली डे 15 कंप्लीट। जय श्री जगन्नाथ।